Ahí vamos a estar el día de hoy en los primeros capítulos de Génesis para que podamos, mis amados hermanos, ver lo que Dios quiere que nosotros aprendamos el día de hoy. Amén. Génesis 3. El título de nuestro mensaje The title of our message for today es Dios quiere confesión, no información. God wants confession, not information. Amén. Así que cuando viene la palabra del Señor, lo leemos. Es el capítulo 3, en los primeros 5 versículos de Génesis 3. Genesis 3, verses 1 through 5. Amén. Y lo leeríamos juntos y después pedimos la dirección de Dios. We'll read together and then we'll ask God for direction. Lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no moriráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Abre, Señor, nuestro corazón y nuestro pensamiento. ¿Por qué llegamos a ese punto de que somos pecadores, Señor? Y que usted vino a pagar ese pecado y que hoy, Señor, celebramos esa victoria de resurrección suya. Y nosotros, Señor, un día seremos resucitados con usted. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Lo primero que vamos a ver, cómo el pecado entró en el mundo. First thing we're going to do is see how sin came into the world. Lo segundo es que las consecuencias del pecado. The second thing is the consequences of sin. Lo tercero que podemos ver, cómo fue confrontado el pecado. And the third thing, how was sin confronted? Lo último es cómo respondió el pecador de su pecado. And the last is, how did the sinner respond to their sin? Y damos cuenta, mis amados hermanos, cuando entró el pecado en el mundo, When sin came into the world, we realize en Génesis no habla la palabra pecado. in Genesis, they don't talk about the word sin. Pero ¿por qué se convirtió en pecado? But why did that become the word sin? Vamos a ver unos pasajes en los primeros capítulos de Génesis. We're going to see in the first verses of Genesis, En Génesis 2:8, in Genesis 2:8, Dios le dio un mandato a Adán. God gave Adam a command. Y Dios dijo a Adán: And God told Adam, y Jehová Dios plantó en el huerto en Edén del oriente y puso ahí al hombre que había formado. and God created man in the garden and placed him in the east of the garden. Y Jehová
Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, And God created out of the ground all living trees that were good to the eyesight y bueno para comer. and good to eat. También el árbol de la vida Also the tree of life en medio del huerto, in the center of the midst of the garden, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. and the tree of knowledge of good and evil. Ok, para ver esto, hermano, Dios le dio un mandato al hombre. God gave a man a command. He gave him a command. Que todo el árbol que está ahí, Dios lo hizo, ¿verdad? That all trees that were made in the garden, he made them, and they were for him to consume. Y todo lo que es el fruto del árbol lo puede comer, pero hay uno que no lo puede comer. And there's, out of all the trees in the garden, there is but one tree that is not allowed to be eaten from. Pero también en el verso 15 en adelante del mismo Génesis 2, Dios le dio un mandato directamente al hombre. Even though from verses 15 through on forward, there is another mandate that he gave man. Eva todavía Dios no había hecho. So Eve had not been made yet at this point. Toda la responsabilidad Dios lo dejó al hombre. All the responsibility was given to man and solely man. Y dice la palabra del Señor. And God's word said, Tomó pues Jehová Dios al hombre well, God took man y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. and placed him in the Garden of Eden so that he can work the land and name the animals. Y Jehová Dios y mandó, ahí está el mandato, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, And God then commanded man, saying, de todo árbol del huerto podrás comer, from all of the trees in the garden you are allowed to eat from. mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, Although out of all the trees, the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat. porque el día que de él comerás ciertamente morirás. For the day that you eat from the tree, on that day you will surely die. La gran responsabilidad de Adán. Adam's great responsibility. El problema no lo cumplió. The problem was that he wasn't able to fulfill that promise. Pero vamos a ver el por qué viene el mensaje que Dios quiere confesión, no información. And so now we're going to look into why God wants confession and not information. Con una sola conversación entre el pecado, entró el pecado en el mundo. With a simple conversation, sin came to be in the world. Hermano, 2 veces habló Satanás y entró el pecado. 2 times Satan spoke and sin came into the world. Ahorita lo vamos a ver, ¿por qué nada más 2 veces? And now we're going to see why only 2 times. Y cómo lo tergiversó, cómo lo cambió el mandato de Dios. And so how did he circumnavigate God's command and how he was able to deceive him? Ya vimos, ya leímos cómo Dios mandó a Adán. We already saw how God commanded and what he explicitly told Adam. Satanás sabía que el mandato no le dieron a Eva. So Satan knew that the mandate was not given to Eve, it was only given to Adam. Por eso Satanás fue con el que no recibió la información. So then that's why Satan went with the one that never received that information, never received the command. Pero todos los escritores o los estudiosos de la Biblia, por lógica, Adán informó a su esposa. So all the writers of the Bible in theology, they all conclude that he gave and passed that command on to Eve.
his wife. Y aquí en este capítulo donde viene todo lo que nosotros somos ahora. And in this verse here, we'll see what happened with the fall of man and why we are the way we are. Y dice la palabra del Señor en Génesis desde el 1 en adelante. And the word of God in Genesis 3:1 says, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. and the serpent was, what's the word? Astute. Was very intelligent. And it was more intelligent than any other animal that God created in the garden. La cual dijo a la mujer, vea, el que está en amarillo ahí es donde cambió Satanás la palabra de Dios. Amén. So this is where Satan basically twisted the words and the command that God gave. Empezó con la mujer que no recibió la información. First, he started off with the woman who never received the information in the first place. Dice, aquí muy importante de saberlo. This is very important to understand. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. So the serpent said to the woman, so don't you know that God has said, No comeráis de todo. Ahí está, ahí donde fue tergiversada la palabra. so he then describes and says, didn't God said that you should not eat, that you could eat from all of the trees in the garden? Y no dijo Dios, sino todo puedes comer uno. Y Satanás lo tergiversó. So basically, you're allowed to eat from everything except the one tree. But he's inclusive of that. Y la mujer cayó en la trampa del enemigo. And the woman was beguiled by the serpent. Por eso Dios le llama a Satanás padre de mentira. And that's why God calls Satan the father of lies. Porque desde el principio mintió. Because from the very beginning, he deceived and lied about the true nature of what they were doing. Ahora vamos a ver la culpa de la mujer aquí. Now we're going to look into the woman's fault. Y la mujer respondió a la serpiente. And the woman gave a response to the serpent. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. From all of the trees that are within the garden, we're allowed to eat from. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás. But from the midst of the garden, the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not touch or eat. La mujer aumentó algo que Dios no le dijo. The woman basically exacerbated something that God never commanded her. Dios dijo que no comerás. God said, do not eat. La mujer añadió, no, ni le tocarás. So the woman added on to not just the eat part, but she added on to the fact that you should not touch the fruit lest even eat it. Allí donde viene la raza de nosotros, hermanos. That's where our race comes from. Por eso nos gusta añadir lo que no hemos escuchado. That's why we like to adhere to what we haven't listened to. We like to presume things. Cuando escuchamos una conversación When we listen to a conversation y queremos comunicar esa conversación a otra persona, and we want to communicate that same conversation, relate that conversation to someone else, añadimos también. we also add on to. We Porque, embellish. porque nosotros venimos de la descendencia de Eva. Because we all come from the same descendancy or from Eve. Por eso es nuestra naturaleza de ser añadidor de todas las cosas. That's why it is our nature to always embellish or add on to things. Nosotros los pastores aquí añadimos más a la palabra. Sometimes pastors, ourselves as pastors, sometimes add more to the Word of God. Ahora, vimos el primer problema de Eva. Añadió algo que Dios no dijo.
And we saw the first problem that Eve introduced, which was to add and embellish the one thing that was never commanded by God himself. Lo segundo que hizo Eva dice aquí, no, para que no moriráis. The second thing that she added in here was that so that thou shalt not die. En este párrafo, Eva quitó algo de lo que Dios dijo. In this particular paragraph, Eve takes out something that God had already commanded and said. So she's taking something out. Porque Dios dijo, Because God said, ciertamente morirás. certainly you should die. No, Dios no dijo para que no moriráis. God didn't say so that thou shalt not die. ¿Ve? You would certainly die versus thou shalt not die. There's a difference in the wording and the verbiage there. Es lo mismo que hacemos nosotros, hermano. It's the same thing that we all do. Quitamos las cosas de lo que no nos conviene. We take away the things that are not convenient for us. Si yo tengo un pecado If I'm a sinner and I have a sin, y la Biblia me dice a mí que es pecado, and the Bible tells me that it is a sin, no les voy a predicar porque me estoy predicando a mi propio pecado. I'm not going to preach because I'm preaching against my own sin, my own fault. Estoy ¿qué haciendo? Quitando lo que Dios dice. Basically, what I'm doing is I'm taking away from what God has said is sin, and I'm taking away from that. ¿De dónde viene mi naturaleza pecaminosa? Where does my sinful nature come from? Desde Eva. From Eve. Hermano, y todo eso es lo que vino a pagar el Señor Jesús en la cruz. And that's what God himself came back to redeem us. Y cuando Él resucitó, salió victorioso sobre todo lo que Eva y Adán hicieron desde el principio. And so when he dies on the cross and he is resurrected, he has victory over death, and he has basically a redemption for what the sin that Adam and Eve introduced to the world. Hermanos, cuando añadimos y cuando quitamos, When we esa add and when we take away, es nuestra naturaleza humana. it is our human nature to add or take away things that are likely not written in the Bible. Por eso necesitamos a Jesús. And that's why we need Jesus. Amén. Él dijo que ningún tilde de la Biblia no será cumplido, pero Él lo cumplió todo lo que está ahí. He said that not a single word from the Bible will be taken or put away, and he came to fulfill that promise. Amén. Amén. El pecado es agradable, codiciable, Sin is both pleasing and sought after. That's the way I can say it. pero su resultado es vergonzoso. But its result is shameful. Y es así, hermano. Cuando uno está pecando, como que lo disfruta, When you're sinning, it does feel good at times. pero su resultado es doloroso. But its result in its end is always pain. Vamos a ver el resultado. We're going to take a look at the result. Allí mismo en el verso 5. In verse 5, Sino que sabemos que en el día que comeráis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. and the serpent continued with his lie and said, if the day comes where you eat from the fruit, your eyes shall be opened, and you shall be like God, knowing good and evil. Eva y Adán fueron como Dios. No. No fueron como Dios. Adam and Eve, did they become like God? No. Sabiendo el bien y el mal. Y mira cómo entró el pecado. Siempre, hermano, el pecado entra por los ojos. And as you can tell, sin always comes through your eyes. ¿Verdad que cuando vemos un carro del 2026,
Whenever you see a nice car, a nice car from the year of 2026, brilla en nuestros ojos. it's very shiny, it's very new, and it stands out in your eyesight. Y nos metemos a deuda y no sabemos con qué pagar. And we go and buy it, and now we get in debt, and we don't know how to pay for it. Porque brilló Because it shined en nuestros ojos. in our eyes. El pecado es así, brilla, Sin is like that. It's pleasing to the eye. como brilló a los ojos de Eva. Just like it shined in Eve's eyes. Y dice la palabra de Dios. And God's word said, Y vio, wow, y vio la mujer que el árbol era bueno. and Eve's eyes, and she saw, right? She used her eyesight. She saw that the tree was pleasing to the eyes, that it was good to eat, Amén. Y que era agradable. Wow. and it was very pleasing. Y los ojos, a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. And what it was only pleasing to the eyes, but it was cherished. It was and they wanted knowledge, right? Hermano, nosotros, toda la descendencia venimos de todo eso. Abraham y Sara vinieron de la descendencia de Eva. Everybody came from the descendancy of Adam and Eve, especially Eve. Y desobedecieron. Abraham y Sara desobedecieron a Dios. Abraham and Sarah, they disobeyed God as well. A lo mejor usted piensa, ¿cómo si Abraham fue el padre de la fe? How you probably question yourself and ask, how did Abraham, being father of faith, sin? Porque Abraham viene de la descendencia de Adán. Because he sinned because he comes from the descendancy of Adam. Y Dios le dio el mandato a Adán. And God gave Adam the command. Igual que Dios le dio el mandato a Abraham. Just the same as he gave a command to Abraham. Hermanos, cuando Dios les ha dado el mandato a ustedes, When God has given you the command, pero ustedes escuchan la voz de sus esposas y hacen lo contrario de que Dios les ha mandado, and when you listen to your spouses instead of doing what God has commanded you to do, así hizo Adán y Abraham. and that's what Adam and Abraham did. Escuchó la voz de Sara que le dije, mejor métate con mi criado para tener la descendencia. They listened to their wives' voices instead of listening to God's voice. And in Sarah's particular scenario, she asked one of her concubines to sleep with Abraham. Abraham no abrió su boca. Abraham didn't open his mouth. Adán, cuando Eva le dio el fruto, no abrió su And boca. Adam did the same thing. He never opened his mouth in protest. Hermano, y después echamos la culpa a las mujeres. El culpable es usted y yo, los hombres. And then we blame the women for having that. And we as men, we are the ones that are at fault. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén los hermanos? Amén. ¿Sí? Ahora, porque es codiciable, el pecado es agradable y codiciable. Why is sin so desirable? Eva comió Eve ate y le dio a su marido. and gave to her husband of the fruit. Lo disfrutaron, They enjoyed it. pero la consecuencia llega al verso 7. But the consequence comes in verse number 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos And then both of their eyes were opened. y conocieron que estaban como desnudos. And they realized and they came to know that they were naked. El pecado, hermano, la desnudez es vergonzoso. And sin is very shameful.
is the word, yeah. Hermano, el pecado así hace con nosotros, nos saque de vergüenza. Sin will make us feel shame. Así pasó con ellos, And that's how it happened with them. desnudos. Naked. Ahora, ¿cómo arreglaron ellos su pecado? Now, how did they go around fixing the problem of their sin? Entonces hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales. And so they went around and they covered themselves with, according to the fig leaves in order to hide their shame, their nakedness. Es lo mismo hacemos nosotros con nuestro pecado. And we do the exact same thing with our own sins. Tapamos nuestra mentira We hide our lie con otra mentira. with another lie. We cover a lie with a lie. Nosotros tapamos nuestro pecado, demostramos que no somos culpables. And we cover our lies to demonstrate that we're not at fault. Porque es nuestra descendencia. Because that is our inheritance. Tapamos todo, hermano, en vez de confesar a Dios. We hide our truth instead of confessing our sins. En vez de confesar cuando ofendemos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Instead of confessing when we offend our spouse. Nos enojamos. We get angry. ¿Por qué no me crees si yo te estoy diciendo la verdad? Why don't you believe me when I tell you when I tell you the truth? Es que tú estás tapando tu pecado y te molesta. Is that the reason why is because you're covering up for your lies and it bothers you. El día que usted va a venir conmigo y me dice mi pecado, The day that you come to me and tell me about my sin, si mi reacción es enojarme, if my reaction is to get angry, le estoy diciendo a usted que sí es verdad lo que usted está diciendo. I'm confirming that what you're saying is to be true. Pero si yo te digo, gracias hermano por hacerme ver mi pecado, ya no lo voy a hacer, entonces estoy aceptando que no lo estoy haciendo, pero me estás haciendo ver. So if I accept the fact and I take and I become apologetic for and taking action for my own sins, when you call it out, then I'm growing in that sense because I'm taking actions for my sins. Siempre es Dios el que salga en busca de los pecadores. It's always Jesus who's always coming out and looking out for the sinners. Por eso Jesús dijo, yo vino a buscar lo que se había Perdido. And that's why Jesus said, I came here to seek for those things that were lost. y Dios vino a buscar a Adán y a Eva. And Jesus came for both Adam and Eve, for they were lost. Y en el verso 8 en adelante dice, And from verse 8 onwards it says, y oyeron ¿quién? Eva y Adán. and in the midst of the garden they heard the voice of God. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. And they heard the voice of God as he was minding in the cool of the day. Al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. And the man and the woman hid from the presence of the Lord thy God as he was walking through the garden. Es lo mismo que usted y yo hacemos It's the same thing that you and I do. cuando pecamos con Dios, nos alejamos de Dios. When we sin, we get farther apart from God because of our sin. En vez de acercarnos a Dios, Instead of confessing our sin and getting closer to God, en vez de decir, Señor, yo cometí pecado, instead of saying, I am at fault, I committed sin, nos enojamos con Dios, we get mad at God. nos enojamos con los hermanos, We get mad with our brothers and sisters. porque venimos de esa descendencia de apartarse de Dios en vez de acercarse a Dios. Because we come from that inheritance to stay away from God and be farther apart from God instead of getting closer to Him.
Porque la presencia de Dios no va con el pecado. Amén. Because God's presence cannot exist and abide by sin. No. Dios es santo, santo, santo. And God is holy, holy, holy. Por eso necesitamos a Jesús, hermano. And that's why we need Jesus. Amén. Y el verso 9 dice de la siguiente manera: Mas Jehová Dios llamó a Eva. No. And did God call Eve? No. No. Who did he call out to? Adán. He called out to man. ¿Por qué? Why? Why did he call out to man and not Eve? Porque Dios le dio el mandato a Adán, Because God put Adam in charge, no a Eva. not Eve. Ahí donde viene el título de nuestro mensaje, que Dios desea confesión, no información. And that's where the title of our message for today is, that God wants confession and not information. Porque Dios ya sabe que ellos comieron del árbol, del fruto del árbol. God already knew that they had eaten from the forbidden fruit. Lo que Dios quiere es que ellos confiesan que ya comieron. What God wanted them was for them to confess their sin. No, pero ellos empezaron a dar información lo que pasó. And so their response to God was information and not confession. Es lo mismo hacemos nosotros, hermano, en vez de confesar nuestro pecado a Dios. It's the same thing that we do. Instead of confessing our sin to God, which He already knows about, El culpable son mis hijos. the ones that are at fault are our kids, our son. El culpable es mi esposa. The people who are at fault is not me, is my spouse, my wife, or my husband. Amén. El culpable son mis padres, The ones at fault who are responsible are my parents, not me. porque nunca me llevaron en la iglesia, Because they never took me to church. nunca me enseñaron de Dios. They never taught me about God. Pero hay una conciencia But we all, as human beings, have a conscience que sabemos que hay un Dios. that we know for sure that there is a God. Y es lo mismo pasó aquí. And the same thing happened here. Lo llamó al hombre y dijo: God calls to the man and ¿Dónde said, estás tú? "Where are you?" Hoy nos dice Dios: ¿dónde estás tú? And today God asks the same question. Where are you? ¿Estás en el camino en Cristo? Are you in the path of the righteousness of God? ¿O estás en el camino que te está llevando a la perdición eterna? Or are you on the road to perdition? ¿Dónde estás tú? Where are you? Y el hombre respondió: And the man replied to God, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. "I heard your voice in the garden and I was afraid." ¿Sabe qué es lo que hace el pecado, hermano? You know what sin does? Es da miedo. Sin gives fear. Y cuando te da miedo ya no duermes. When you have fear, you don't sleep. Si van a descubrir mi pecado, si van a descubrir mi pecado, si va a descubrir mi esposa que soy infiel o mi esposo que soy infiel, me van a descubrir, te va a quitar sueño. You're going to lose sleep thinking about the sin that you're committing. If I'm cheating on my wife and you're thinking about it, you're thinking about it, you're thinking about it, you're going to lose sleep. Y te vas a enfermar. And you're going to feel sick. Y cuando te pregunta tu pareja, ¿qué tienes? And when your spouse asks you, "What's wrong?" No tengo nada. There's nothing wrong with me. It's the response. Escondiendo Always hiding tu pecado. your sin. Y tu pecado te mete un temor. And your sin creates that fear. Hermanos, somos de la descendencia de estas dos personas que entró el pecado en el mundo. And so you all said that we are from the inheritance that these two people introduced to the world. Tuvieron miedo. And they were afraid. Pero mira lo que Adán, en vez de confesar su pecado, no confesó. And Adam never, instead of confessing his sin, he never really confessed it. Y digo, porque estaba desnudo,
y me escondí. He just provided more information. He said, I was afraid because I knew that I was naked, so I hid myself. Adán no respondió la pregunta de Dios. Adam never replied to God's question. En el verso 11 dice, In verse 11 it says, dos preguntas hizo Dios. God asked him two questions. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Who told you, he asked the first question, who told you you were naked? La segunda pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? And the second question is, did you eat from the fruit of the tree that I told you not to eat from? Es la misma pregunta que hace Dios con nosotros hoy en día. It's the same kind of question that we get today. Tú sabes que has pecado, You know that you have sinned. tú sabes que has hecho lo que no debes de hacer, que yo he dejado en mi palabra que no debes de hacer. You know that you have sinned based on the word of God and the things that I've told you not to do. Nuestra respuesta es la respuesta de Adán. And our reply is always like Adam's reply. Y el hombre respondió, And the man replied, acusando a otro. blaming someone else. La mujer The woman que that me thou diste. gave to me. No lo está acusando a la mujer. Está acusando a Dios. He is not accusing the woman. He is accusing God himself for creating the woman that God gave to him. En pocas palabras, lo que dice es que yo no te pedí la mujer, And the short answer is, God, I didn't ask for this woman. You gave it to me. tú me diste la mujer para que me viene a destrozar la vida. And so you gave her to me. It's your fault because now she made my life bad. Acusando a Dios. Accusing God of our wrongdoing and blaming it on someone else, passing the buck. ¿Cuántas veces no acusamos nosotros a Dios de nuestra desgracia? How many times do we not blame God for our own downfalls? Cuando cometemos pecado y le decimos, es que Dios no tuve compasión de mí. And when we commit those sins, we always blame God for them and we say, God did not have any compassion on me. No, hermano, Dios no va con el pecado. And you should know that God does not exist, cannot abide by sin. And it's not his fault. It's really our fault. Hermano, Dios lo sabe muy bien que nadie es obligado, que otra persona lo obliga a cometer pecado. God knows that nobody has the obligation to commit sin, and that nobody forces you to commit sin. Por eso la salvación es individual And that's why salvation is an individual thing. y hacer pecado es individual. And committing sin is also an individual thing. Dios no necesita información. God doesn't need information. No necesita información lo que Adán está dando que de por Eva. He doesn't need to know what Adam is telling him here based on what he's saying about Eve. He already knows this. Lo que Dios quiere es que Adán hubiera respondido, sí, comí del árbol. He wanted Adam to respond and confess his sin and said, yes, I ate from the tree. Porque la pregunta dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? And in the second question, he says, did I not ask you if you have eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Es lo mismo Dios quiere con usted y conmigo. It's the same thing that God wants for you and I. Es confesar It's confession. nuestro pecado. It's confessing our sin. Y acá se termina. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, And so God, the Lord, said to the woman, ¿qué es lo que has hecho? what is it you have done? La mujer acusando a otro. And so the woman, she accuses someone else, the serpent. La serpiente me engañó. The serpent
beguiled me, and I ate. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho esa palabra? How many times have we not done that? Es que la mujer con quien me enamoré me engañó. Is that the woman that I'm with, she's the one to blame. No te engañó, She didn't. te engañaste Uy. a ti mismo. You fooled yourself. O viceversa. Or vice versa, put the other shoe on. Sino uno se deja engañar. Eva se dejó engañar por el engañador. She was fooled by the fooler. Yeah. Hermanos, no buscamos a otro para poner nuestro pecado. Let's not look for someone else to blame or put our sins on them. Lo que Dios quiere, hermanos, es que reconozcamos cuando pecamos. What God wants is that we recognize when we sin, Decir, Señor, perdóname porque pequé. and God forgive me of my sins. Señor, perdóname porque te fallé. God forgive me of my shortcomings. Es lo único que Dios quiere, hermano. It's the one thing that God wants. Y damos cuenta de que viene la desgracia de todo. And we realize that based on that, that's where all the misery comes from. Por la desobediencia de Adán y de Eva, esa es lo que acarreamos nosotros hoy en día. Because of one man or one woman's disobedience to God, that's what we all inherited from them. Y eso pasó hace billones de años. And that happened a long time ago. No hace 2000 años. Hace 2000 años llegó el rescate a nosotros. Amén. About 2,000 years ago, that's when salvation came. Qué privilegio lo que usted tiene y lo que tengo yo. What a privilege of what you had and what we both have. Porque Which is Jesus tenemos, Christ. porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Because Jesus Christ lives in our hearts. Si no está Cristo en tu corazón, necesitas a Jesús. If you don't have Jesus in your heart, you need him. Las consecuencias que pasó con la mujer. Y, The la, consequences of what happened with the woman. y a la mujer dijo Dios, multiplicaré en gran manera. Wow. And he said to the woman, I will multiply your labor pains immensely. En gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos. With pain thou shalt deliver new life. Dios tendría otro plan para multiplicar a la humanidad. God had other plans to multiply humanity, El pecado lo cambió todo. but sin changed that. Y si usted da cuenta, el verso 17, And in verse 17, y al hombre dijo, and to the man he said, por cuando obedeciste a Dios, because you did not listen to me and instead listened to the voice of the woman. no obedeció a Dios, obedeció a su. Pasa mucho hoy en día, hermano. It happens a lot these days. A veces el hombre o a veces la mujer aceptan a Cristo. Sometimes the woman or the man accept Christ into their lives. Y su pareja le dice, si tú vas a seguir a Cristo, me separo de ti. And their spouse says, if you're going to follow Jesus, I cannot follow you. Y prefieren rechazar a Jesús And they prefer to reject Jesus and reject their marriage. y seguir en su pecado. And they continue to be in their sin. Porque escuche la voz de la criatura en vez de escuchar la voz del Creador. Because I listen to the voice of the creature, not the voice of the Creator. Debemos de escuchar la voz de nuestro Creador. We must first listen to the voice of our Creator. Y el resultado más grande que pasó And the biggest result of it all
y la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. And he said to the man, because you did not obey, and you did not obey me, but listened to the voice of your woman, and you ate from the fruit of the tree that I told you not to eat from. Cursed is the ground for your sake, and from the ground you shall toil and labor, and you shall bring its fruit in labor all the days of your life. Por culpa de Adán y de Eva, aún la tierra fue maldecida por Dios. Because of Adam and Eve's sin, the earth itself was cursed. Hermanos, el pecado que vino a pagar nuestro Señor Jesucristo es grande. Brothers and sisters, the price that Jesus came to pay was huge. Ya vimos de dónde viene todo lo que nosotros hacemos. We saw where all of this actually comes from, all of the sin where it originates from. Desde Adán y Eva. All the way from Adam and Eve. Necesitamos a Jesús. We need Jesus, A Jesús resucitado. a resurrected Jesus. Aquel que dio su vida por nosotros. That Jesus who gave his life for ours. Aquel que derramó su sangre para el perdón de nuestro pecado. He who has shed his blood in order to redeem us from our sins. El deseo de Dios es que vengamos a Él. God's desire is for us to come to him. Ahora vamos a ver la gran gracia de Dios que mostró con Adán y con Eva. And now we're going to look into the great grace that God gave Adam and Eve. Porque estaban desnudos. Because they were naked. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnica de pelos y los vistió. And the Lord God made garments of skin and he robed them. He covered them. El primer sacrificio, como el sacrificio de Jesús, fue desde el huerto del Edén. The first sacrifice that was made, it was made in the Garden of Eden. Tuvo que morir un pobre animal A poor animal had to die para tener un vestido de Adán y Eva. in order to be able to garment Adam and Eve. Tiene que morir Jesús In the same way, para que usted tenga una nueva vestidura como hijo e hija de Dios. Jesus died for our sins so that we can have everlasting life and have new robes. Pero siempre Dios soluciona lo que el humano siempre lo echa a perder, hermano. But God always has a way to fix the wrongdoings that humanity has caused. Por eso hoy es un día de victoria, And that is why today is a day of victory. porque Jesús resucitó, hermano. Because Jesus Y has estamos risen. cubiertos por la sangre de aquel que murió en la cruz del Calvario. And we are covered by the holy blood of that person who died in the crucifixion. Porque Dios cubrió la vergüenza de Adán y Eva. Because he covered the shame of Adam and Eve. Y Dios entregó a su Hijo para que cubriera tu vergüenza y mi vergüenza. Because God gave his only begotten Son in order to cover for our sins. Necesitamos a Jesús. We need Jesus because of that. Yo necesito a Jesús. We need Jesus because of that. Y vivo por Jesús. And we live for him just as he's died for us. Mi deseo es que tú vivas por Jesús. Our desire is for you to live for Jesus. Y que viva Jesús dentro de ti. And that Jesus lives inside of you. Así como te amó Él en la cruz del Calvario, That's how, when he loved you in the Calvary, mi deseo es que tú lo amas como Él te amó. that our desire is for him to love you the way he loved you first. Porque dio su vida Because he gave his life por nuestra salvación. for our salvation. Vamos a ponernos de pie a We can stand reflexionar. up. Y de ahí vamos a ir a la Santa Cena. Okay. And then from there. Aleluya. Padre, te damos gracias.